الصالحون. الله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم من خيرات الدنيا والآخرة. وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وهو الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. وهو الذي لا إله إلا هو الملك القدوس سلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. وهو الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله توكلنا بالله. بسم الله توكلنا بالله. بسم الله توكلنا بالله. بسم الله توكلنا بالله. بسم الله تحسنا بالله. بسم الله توكلنا بالله. بسم الله آمنا بالله. ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله. ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله. ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله إلا الله والله أكبر يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقي يا عليما بخلقي يا خبيرا بخلقي ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيف لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيف لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيف لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل 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 اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم 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 اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم
اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم أستغفر الله 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 تائبون إلى الله تائبون إلى الله تائبون إلى الله يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة عند الموت غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين. الفاتحة إلى سيدنا حبيبنا شفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته أنه يعلي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوار معلوم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من خيرهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم في خير ولطف وعافية. الفاتحة ثابكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى رؤيس سيدنا المهاجر إلى أحمد بن عيسى وإلى رؤيس سيدنا الأستاذنا العظام الفقيه مقدم محمد بن علي بعلوي وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوار معلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة ثابكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى رسالنا حبيبنا وبركاتنا صاحب الراتب خذ الأنفاس الحبيب ماهر بن عبد الرحمن العنطاس ثم إلى روح الشيخ علي بن عبد وبارث ثم إلى روح الحبيب عبد الرحمن بن عقيل العنطاس ثم إلى روح الحبيب حسين بن عمر العنطاس وإخوانه ثم إلى روح الحبيب عقيل وعبد الله وصالح بن عبد الرحمن العنطاس ثم إلى روح الحبيب علي بن حسن العنطاس ثم إلى روح الحبيب أحمد بن حسن العنطاس وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوار معلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة ثابكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
الفاتحة إلى أرواح أولياء والسعداء الصالحين والأئمة الراشدين، ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين، ثم إلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من أسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. ثابكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة بالقبول وتمام كل سؤال معمول وصلاح الشأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا ولأولادنا وأحبابنا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلانية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع التقى والهدى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيدنا ولد أدنان وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. ثابكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعياذك وحرزك وحفظك وعنايتك من كل شيطان مريد وجبار عنيد ومرض شديد وذي عين وذي حقد وذي نميمة وذي سوء ظن وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال والأقوال والعيال إنك سميع الدعاء.
وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Hadirin para habaib, wabil khusus guru kita Al-Habib Umar bin Saleh Al-Hamid dari Lumajang yang sudah berada di tengah-tengah kita, Al-Habib Abu Bakar Al-Muhdhar, juga sahabat kami, saudara kami Al-Habib Umar bin Abdul Qadir bin Syekh Abu Bakar dari Balung. Alhamdulillah, juga para sesepuh yang kami muliakan. Alhamdulillah, kita berkumpul di majelis ini dengan satu harapan dan satu tujuan, berkumpulnya kita di majelis ini sepulangnya nanti kita mendapatkan maghfirah dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu kita haturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita harapkan syafaatnya di dunia saat ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita butuh syafaat beliau dengan dikabulkannya doa-doa kita, dijauhkan azab dan bala, semua adalah berkat Rasulullah. Dan yang tak kalah pentingnya adalah harapan syafaatul uzma di saat kita sudah tidak berkemampuan lagi untuk mengandalkan pahala amal ibadah kita, karena memang banyak salah dan kekurangannya. Satu-satunya harapan kita adalah syafaat dari Rasulullah. Semoga kita semua mendapatkannya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kami sampaikan kepada hadirin yang hadir, yang rawuh, menyempatkan rawuh pada malam hari ini. Semoga langkah kita semua dicatat sebagai amal ibadah yang berbalaskan pahala. Amin ya rabbal alamin. Juga kepada para tetangga dan semua pihak yang turut membantu pengajian pada malam hari ini, semoga amal baik dari keluarga-keluarga yang baik ini dibalas dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, kita awali dengan pembacaan suratul Fatihah dengan harapan semoga pengajian ini besar barakah dan fadilahnya untuk kita dan anak cucu kita. Kita mengambil barakah dari Habib Abu Bakar Al-Muhdhar untuk membukanya. Tafadhol. Fatihah. Kasihkan. Baca mau ni. Tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana sallallahu بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik hadirin rahimakumullah, Allah mengambil barakah dari majlis ini, kita baca Fatihah. Kita niatkan untuk saudara-saudara kita yang sakit, semoga kesemuanya diberi kesembuhan oleh Allah, khususnya jamaah kita yang berhalangan hadir pada malam hari ini. Juga kita
baca Fatihah kita khususkan untuk ibunda sesepuh kita, yaitu Ibunda Syarifah Nur Al-Kaf yang kemarin beliau wafat berpulang ke hadirat Allah. Beliau ada sesepuh yang ada di Ambulu ini. Semoga kita semua mendapatkan keberkahannya. Ala hadhihi niyah anna Allah ghashahum birrahmah al-maghfirah wa yuskinhumul jannah lahumul Fatihah. Thumma ila ruh Jaddi Muhammad Aslam wa Jaddati Sudami, thumma ila ruh Jaddi Muhammad Fazal wa ila ruh Jaddati Rahmawati, thumma ila ruh Ummi Suhra Bibi wa ila ruh Haji Ahmad, thumma ila arwah masyayikhina wa muallimina wa dhabil huquqi alaina ajma'in, thumma ila ruh Haji Abdus Salam wa ila ruh Hajjah Hanum Nur, thumma ila ruh waladna Ifan Haidar Ali, an Allah taghashahum bir rahmah wal maghfirah wa yuskinuhumul jannah lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina amin. Selanjutnya kita baca salawat 10 kali sebagaimana biasa yang sudah diijazahkan oleh guru kita Habib Agil Atas dan akan diimami oleh Ustaz Ali Ramadan. Fadhilafadhalu. Baik. Ada Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad miftah babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad miftah babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad miftah babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad miftah babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad miftah babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad miftah babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad miftah babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Allah
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hadirin rahimakumullah. Tadi disampaikan kepada kami oleh Habib Umar Al-Hamid bahwa malam hari ini kebetulan haul Sahib Ratib Al-Haddad, yaitu Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Mari kita baca Fatihah sekali, dan mungkin nanti terserah Habib mau di depan atau di belakang, nanti terserah Habib Umar. Semuanya ya, terserah Habib mau diawali atau di belakang. Akan dibacakan ratib ataupun tahlil dan sebagainya, semua kita serahkan kepada Habib Umar. Kita baca Fatihah, semoga kita mendapatkan keberkahan dari Habib Abdullah Sahib Ratib. Ala hadhihi niyah natawassal bihi, natawassal bi jamil awliya wal habaib wa habaibana al-kiram an Allah ينور قلوبنا وقالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان وعلى كل نية صالحة على ما نوى أسلافنا الصالحون ويدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم من خيرات الدنيا والآخرة. Semoga keberkahan mereka selalu mengalir kepada kita semua. Ala hadhihi al-Fatihah. Terima kasih. Untuk selanjutnya mau'idhah hasanah dan yang lainnya akan disampaikan oleh Al-Habib Umar bin Saleh. Falitafadhal. Ditutup tahlil boleh Habib? Tahlil duluan monggo. Baik. Nah, kita nggak tahu ini kalau malam ini. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Muhayya. Makan hukum muhayya. Ya enggak. Tiba-tiba khair. Sini boleh Habib? Ami Abdullah tu sini. Ami Abdullah di kursi sini. Ami Abdullah duduk di kursi sini, Ami Abdullah. Kalau enggak anak pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Habis ini Beb. Oh. Ya,
Alhamdulillah alladzi jama'ana wa iyyakum fi hadhil majma' al-'azimah wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammad sayyidus sadah wa ala alihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad nurikas sari wa midadikal jari wajma'na bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati para hadirin sekalian, khususnya kepada guru kita Ami Abdullah, semoga Allah memanjangkan umur beliau dalam kesehatan, dalam ketaatan, sehingga selalu membimbing kita menuju Allah dan Rasul. Juga kepada keluarga beliau, putra beliau, dan juga kepada Al-Habib Umar wal Habib Abu Bakar yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Ada satu hal yang membuat ana mulai tadi siang istighrab, kagum, Mbak. Kenapa? Tadi itu subhanallah, setelah salat duhur selesai semuanya, ana duduk, ana ngelihat satu kitab. Kok ada keinginan untuk ngelihat kitab tadi itu? Ana ambil kitab tadi itu. Ana ambil, ana buka. Ternyata malam hari ini adalah malam wafatnya Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad sahibur ratib. Tanggalnya, malamnya sama seperti sekarang ini. Tanggal 7 Dzulqa'dah, malam Selasa wafatnya beliau. Dan beliau wafat seperempat malam. Seperempat malam yang pertama itu kurang lebih jam 7:30, jam 8 malam. Gemeter Pak, Pak. Gemeter. Sampai ana fotokan nuskhah kitabnya di sini. Ana fotokan di sini. Makanya ketika seseorang, Pak, cinta kepada satu orang soleh, perhatikan ini, ketika orang itu cinta kepada satu orang soleh, bukan semuanya ya, satu aja, cinta kepada satu orang pilihannya Allah, maka kecintaan itu akan mengarahkan kepada yang lainnya yang akan mencakup secara keseluruhan. Ini tahadutsan binikmah. Tahadutsan binikmah. Kita bukan mentang-mentang karena ana diundang sama Habib Abdullah kemudian ana memuja-muja beliau. La, hasya wa kalla. Kenyataan. Kita tahu beliau cinta kepada gurunya Habib Aqil Al-Attas. Nyambung nasab kepada Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Merupakan guru Habib Haddad. Cinta kepada guru berarti cinta kepada muridnya. Sehingga Allah memilihkan waktu pengajiannya pun berbarengan dengan waktu ketika wafatnya orang pilihannya Allah. Ini tolong anak kecil jangan ramai, siapa ini? Tolong yang punya anak kecil siapa ini? Hah? Oh iya. Oh orang mirek. Ini perlu mondok sama anak ini. Kalau mondok sama anak kelihatan anak sudah sarot sudah. Iya. Ndak agar khidmah wal afwa khidmah. Taib ya. Perhatikan Pak sekarang Pak, ana bacakan nuskhah kitabnya. Tufi Al-Imam Haddad Sabi' Dzulqa'dah Alaf
wa miya wa ithna wa thalathin hijriyah rub'ul lail min lailati thulatha. Habib Abdullah Al-Haddad itu wafat pada tanggal 7 Dzulqa'dah sekarang ini, 7 Dzulqa'dah tahun 1132 Hijriah. Rub'ul Lail, seperempat malam. Seperempat malam itu kalau saya mau ngitung gini caranya. Maghrib sampai subuh berapa dibagi 4. Yang pertama bagian 0 sampai 4 itulah yang dikatakan waktu seperempat malam pertama. Taruh misalnya sekarang maghrib jam 6, subuh jam 4, berarti 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 10 jam. 10 jam itu dibagi 4, ketemu berapa? 2,5. 2,5 jam 6, jam setengah 9. Wafatnya beliau antara jam 8, jam setengah 9 malam. Pas sekarang ini, malam Selasa. Subhanallah, subhanallah. Umur beliau 89 tahun, kurang beberapa bulan. Wa muddatu maradhihi arba'ina yauman. Beliau sakit selama 40 hari sakit. Dalam sejarahnya Pak, pernah suatu saat jadi gini Pak, Habib Abdullah Al-Haddad itu memiliki 2 orang murid yang terkenal. 2 orang murid. Di antara 2 orang murid tadi ini ada Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Habib Abdullah Al-Haddad mengatakan sesungguhnya kedudukan Ahmad bin Zain ini seperti Syafi'i. Jadi magomnya seperti Imam Syafi'i Pak. Iki murite lah Habib Abdullah Al-Haddad ya opo kira-kira. Sing namanya waca rotipe lah. Hah? Ya saya baca rotipnya itu. Sampai beliau mengatakan apa? Dalam madhab Syafi'i itu Pak, aturan tentang masalah air itu sulit. Soro Pak. Masalah air. Air itu dibagi kadaruat. Katanya Wahdat, andai aku tidak sungkan dengan orang-orang sebelumku, tidak sungkan kepada Sayyidina Fadil Mugoddam, tidak sungkan dengan datuk-datukku yang terdahulu, aku akan buat madhab sendiri. Aku tidak akan taglid dengan Syafi'i karena beliau sudah mujtahid mutlak. Oh, tidak main-main Pak. Kalau sampai yang kepingin tahu mujtahid mutlak, ya, yang langsung bisa mengatakan Al-Quran sama hadis itu ada 15 syaratnya. Di antaranya harus hafal Quran, bukan cuma hafal Quran, tahu asbabun nuzul. Saiki kan ndak Al-Quran sama hadis ditakoni apal Quran, lam yakun ladina kafarum bulet gak karu-karuan iki. Lah. Sulit. Sampai suatu saat pernah beliau tadi itu berangkat sama muridnya Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi di satu tempat. Kemudian ketika itu Habib Ahmad bin Zain itu akan wudhu Pak. Ketika akan wudhu masukkan tangannya di air tadi itu, ternyata seperti ada yang nyengat. Kaget. Ternyata Pak, kalajengking. Keluar. Aduh katanya. Wah, ada noleh. Ada apa? Ada apa katanya? Enggak guru, anak terkena sengatan kalajengking. Bengkak. Apa katanya beliau? Kamu terkena sengatan kalajengking, sudah mengucapkan kalimat aduh, sudah mengeluh sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana tanganmu katanya? Tangan yang satunya dipegang sama beliau, dibukakan baju beliau, dipegangkan ke perutnya, itu panas membara perutnya. Kaget Habib bin Zain. Apa ini wahai Habib? Katanya, aku terkena penyakit panas selama 15 tahun, keluargaku tidak ada yang tahu. 15 tahun. Wah, ente cuma terkena sengatan kalajengking sudah mengucapkan aduh. Wali.
Kullu kalamin maqam. Setiap perkataan iku ono kedudukane, Pak. Lek kula jenengan kandha untuk bolong titik, cekot-cekot titik, sak kampung, sak RT, sak RW wis pro kabeh. Sama mal bulu status. Semoga gigiku sembuh. Allah. Ngono tadi ngaku tadi wali, rek. Hah? Ini Pak, wali min auliya tahammal. Wali itu harus tahammal, harus kuat. Pernah suatu saat ya, ada seseorang datang BPK celuan Pak Opi panang. Aku suwe-suwe nak betah lagi ini kan. Ayo diam duduk. Ndak Pak gini, karena anak walafu. Kalau anak nyampe sesuatu, ono sing rame kacau Pak. Akhirnya saya metu cuma untuk ton, metu. Akhirnya kacau ndak karuan. Itu. Apa tadi? Lupa nah. Apa tadi? Ada seorang datang sama Kiai Hamid Pak Pasuruan. Datang Pak. Ngatakan kan kalau orang nggak datang ke tempatnya wali min aulia ilah itu kan pasti ada hajat, ada apa, ada sesuatu. Apa yang terjadi? Ana ada hajat wahai Kiai Hamid. Oh, alhamdulillah. Ada apa katanya. Ana kepingin satu katanya. Oh, apa kepinginnya? Dengarkan ini. Aku kepingin jadi wali. Kurang ajar kayaknya. Aku tak pakai sandal ya. Kurang ajar kan ya. Anak kepingin jadi wali katanya. Apa jawaban beliau? Kuat mau jadi wali. Betah mau jadi wali. Beliau menyampaikan seorang wali min auliyaillah yang paling rendah sekalipun itu harus bisa menanggung kesulitan umat di daerahnya. Semakin tinggi kedudukannya semakin besar. Semakin tinggi semakin besar lagi sampai muncul qutbur rabbani dan lain sebagainya, tingkatan-tingkatan para walinya Allah. Nek kula jenengan aja ngono, ya Allah jadi kena wali. Wong ndak bisa apa bojone sedina wis rame. Ndak bisa, Pak. Ada seorang wali min auliyaillah ndak pernah sebutkan sampean tahu. Ndak pernah sebutkan. Tahu sampean, beliau ini ndak disapa istrinya tinggal satu rumah loh, 4 tahun. 4 tahun ndak disapa. Sayyidina Umar bin Khattab, seorang sahabat jalil, mertua Rasul, paling afdolnya nomor 2 dari sahabat Nabi, seorang khalifah bahasa gambarnya presiden. Datang seseorang mau ngeluh kepada Sayyidina Umar tentang keadaan istrinya. Kata Sayyidina Umar, oh ya bentar, masuk sebentar. Terdengar dari dalam ngamuk-ngamuk bojone Sayyidina Umar. Tang tong. Tidak ada jawaban dari Sayyidina Umar. Si tamu tadi itu dengarkan gini, lah ngeletek iki. Aku hati ngeluh bojoku tiba-tiba tak keluwi padha koyo ngene wisan. Keluar, pergi. Setelah selesai Sayyidina Umar keluar, ditanya, "Loh, endi tamu mah iku?" Dilihat, fulan sini katanya. Kenapa mau ketemu anak katanya? Ndak wis urung. Loh, ada apa katanya? Enggak, aku sebetulnya datang kepadamu Sayyidina Umar. Aku ini ingin mengeluhkan tentang keadaan istriku yang banyak ngomong, yang cerewet. Ini semoga ada ono. Oh jangan itu ono iki. Hati jangan itu jangan ngamuk loh ya. Kok kayak dalil iki delok ono Sayyidina Umar. Oh kurang ajar kan. Jangan. Iki Sayyidina Umar. Oh bukan Abu Bakar barang bukan. Bukan Umar itu bukan. Katanya Sayyidina Umar, engkau harus sabar untuk mendapat kemuliaan Allah. Bahkan Pak, maaf. Dalam salah satu kitab disebutkan ujian pertama seorang wali min auliyaillah datang pertama kali dari istri. Bisa. Ya apa kan? Allah. Tahammal. Kemarin ana baca satu kitab Habib Bakar itu yang fotonya itu di belakang itu Habib Bakar Gresik. Ada seseorang mimpi.
ada seorang mimpi ketemu dengan Habib Bakar dalam mimpinya. Pada zaman hidupnya Habib Bakar di Gresik. Kemudian apa? Beliau ngelihat Habib Abu Bakar ini menggunakan jubah yang putih, yang bersih. Tapi tahu sampean, di badan beliau ini banyak busur panah. Banyak busur panah. Hitam. Beliau tetap gini. Kaget, ada apa ini mimpi? Datang kepada beliau besok paginya, menceritakan cerita mimpinya kepada Abu Bakar pada zaman hidupnya. Beliau senyum sambil mengatakan apa? Tahu enggak kamu apa busur panah tadi itu, katanya. Enggak ya Habib, katanya. Itu busur panah orang-orang yang benci kepadaku. Dia mengirimkan sihir kepadaku dan aku harus bersabar untuk menerima siksaan mereka. Aku tidak boleh balas sama Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi aku harus sabar. Habib Abu Bakar Gresik. Kira-kira. Ini masih sedikit ya, masih sedikit cerita-ceritanya wali min auliyaillah. Wani tidak jadi wali. Ayo dua nih kalau PK Ka'bah. Ya Allah, jadikan aku walimu. Jadi malaikat wanita Kang. Jangan. Oh, orang pilihannya Allah. 40 hari beliau dalam keadaan sakit. Setelah itu tidak diumumkan wafatnya beliau kecuali setelah subuh. Yang memandikan jenazah beliau putra beliau namanya Habib Hasan. Mensolati waktu duha. Maaf, ketika itu dimandikan jenazahnya ketika waktu duha hari Selasa, yaitu sekitar jam 9, jam 8 pagi. Kemudian dikafani sampai masuk waktu duhur. Berangkat jenazahnya setelah asar hari Selasa. Dibawa ke Jabana. Jabana itu Pak, kalau jarak dari rumahnya beliau kurang lebihnya, Ana tidak tahu di Ambudu ya. Kalau dari rumah Ana itu kurang lebih dari rumah Ana ke alun-alun. Deket lah. Itu jenazah berangkat ba'dal asar sampai di Jabana, tempat akan disolati menjelang maghrib. Kenapa? Yang hadir disebutkan di sini 20.000 orang lebih. Begitu banyaknya yang hadir. Kemudian setelah itu masuk di Jabana, disolati, dikuburkan di Zambal. Semoga bisa ziarah ke Hadramut ya. Nanti bisa tahu sampean, ada Jabana tempat untuk mensolati jenazah, depannya kuburan Zambal namanya. Itu nyebrang jalan. Kira-kira masuk jam 4 sore di sana disolati, selesai diangkat jam 4 sore, nyebrang tok itu sudah menjelang waktu maghrib. Kenapa? Jenazah sulit jalan, kebanyakan orang yang hadir di sana. Sampai beliau tadi itu dikuburkan, selesai pengkuburan sampai waktu maghrib. Setelah itu pada waktu khotemnya itu tahlil penutupan, itu yang hadir melebihi dari yang hadir pada jenazahnya. Dan setiap tahunnya diadakan maulid di kuburan tadi itu. Ada satu hal Pak, yang anak kalau baca ya medeni pisan Pak. Tadi Habib Abu Haddad ini ayamu tufulati, ketika umur masih kecilnya Pak, berangkat ke tempat gurunya, melewati Masjid Ba'alawi namanya. Ada Masjidil Qom, Masjid di Hadrum, Masjid Ba'alawi. Itu beliau kalau melewati Masjid Ba'alawi untuk menuju ke tempat gurunya, belajar, masuk ke Masjid Ba'alawi. Dan beliau sholat sunnah mutlak 200 rakaat. Ayamu tufulah, umur 7-8 tahun. Anak 7-8 tahun sudah sholat sunnah 200. Maaf, kulo jenengan petang polo 50 tahun, sembayang terawih 20 golek sing jauh. Waduh, bedanya tahu sudah. Bukan cuma itu Pak. Selesai sholat di Masjid Ba'alawi, ngatakan sama yang nonton, karena beliau buta Pak. Mulai umur 6 tahun beliau buta.
Gara-garanya beliau terkena cacar. Cacar itu panas di badan. Datang saudara ibunya, kalau bahasa kita orang ini helap, gitu Pak. Kelihatan anak tadi itu dalam keadaan cacar, ibunya pas pergi, diambilkan minyak digosok. Tambah panas, pecah cacar tadi itu mengenai mata beliau sampai beliau buta. Tapi digantikan oleh Allah. Sampai saat ini kita orang bocor Pak, nasoknya dunia itu. Itu sing sampean weruh, kitab yang lainnya masih banyak. Ngatakan sama si yang nganterkan ini, nanti katanya, kalau kita jalan ke rumah guruku, setiap ada masjid berhenti dulu. Ada apa katanya? Aku mau sholat di setiap tiangnya masjid 2 rakaat. Jadi masuk masjid, di masjid nggak tahu Masjid Ambulu misalnya ada berapa tiang, ada 8 beb, setiap tiangnya 2 rakaat sholat sunnah. Ditambahi tadi ya 200 itu. Jadi total beliau tadi itu kalau berangkat ke gurunya tiap harinya tidak kurang dari 300 rakaat. Dan ini sejarahnya wali min auliyaillah. Sampean mau, beb, itu kan di Hadramut, beb, kalau di Indonesia siapa? Pak, sampean tahu pendiri NU siapa? Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Gurunya siapa? Kiai Khalil. Kiai Khalil itu Mbak, dulu kalau belajar ke tempat gurunya, jalan, mulai keluar dari rumahnya, itu baca Yasin. Bukan cuma Yasin, tuh. Baca Yasin sempurna. Sama jalan, baca surat Yasin tadi itu, sampai di rumah gurunya 40 kali. Bacaan surat Yasin. Wallahu a'lam saan dia tuh yang main. Wallahu a'lam sudah. 40 kali Yasin Mbak. Belajar ke tempat gurunya, selesai pulang lagi, mulai dari depan rumah gurunya sampai rumah beliau baca Yasin kali 40 kali, pulang pergi 80 Yasin Pak diwoco. Bukan bawa Yasin 80 ah? Bukan bawa Yasin 80. Aku ndelok ngene iki Pak, ndrodok Pak. Ojo main nglakoni, ngelihat lho. Kenapa Pak? Gini loh Pak, kenapa saya bawakan seperti ini? Supaya kita tahu orang itu mendapatkan kemuliaan di sisi Allah bukan dalam keadaan nyantai. Enggak Pak, disibukkan waktunya untuk dekatkan diri sama Allah. Lesannya tidak pernah lupa sama Allah. Habib Ahmad bin Hasan Attas, ini tambah demenan maning Pak. Beliau dikatakan apa? Beliau itu setiap paginya minum kopi Pak. Sampai nggak ngomong, podo kowe aku sih, sabar. Le ente kopi sak rokok kan. Beliau tadi itu kalau minum kopi, sebelum minum kopi sebagai bentuk syukur kepada Allah, baca surat Yasin ping 3. Ya opo Pak ngene iki Pak? Hah? Lek sampean apa sih ngomong dijelatini? Sampean nggak ngomong sampean dijelatini. Model ngono rak minum kopi aku. Nah, kan? Berarti kan Pak, inilah orang pilihannya Allah. Tidak pernah luput Pak waktunya. Itu ada fotonya Habib Muhammad Amin. Ente lihat. Anak ikuti di Facebook. Di tangannya ada tasbihnya terus. Seperti gurunya Habib Zain. Ada tasbihnya terus. Tidak pernah luput dari dzikir sama Allah, apalagi guru-guru beliau. Ini wali min auliyaillah. Makanya dari sini kita akan tahu Pak, gimana kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada satu riwayat Pak. Ini riwayat agak gharib sedikit. Riwayat ini maaf jarang diketahui Pak, insya Allah. Ada satu keterangan Pak di sini bagaimana itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu Pak, beliau ini senang untuk melaksanakan sesuatu amalan sunnah, dan kalau beliau ninggalkan ada uzur yang penting, beliau qodoi. Nabi Pak, Nabi Muhammad. Allah. Tadi kan dalam hukum fikih kita diatur,
Kalau kita ada satu amalan, misalnya, Habib, anak ini biasa Habib untuk melaksanakan sholat duha. Suatu saat ada uzur, maka kita disunahkan untuk mengqadha'i duha tersebut. Kenapa? Karena kalau kita membiarkan diri kita, wis tak popo, wis duha tadi ketinggalan, besok aja insya Allah tidak ketinggalan. Ketahui, hawa nafsu kalau diberikan sekali saja dari kesempatan untuk lupa sama Allah, maka hawa nafsu tadi itu akan mengarahkan kita kepada sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Habib Ali Al-Jufri beliau mengatakan apa? Jika engkau tidak mampu menyibukkan hawa nafsumu untuk taat kepada Allah, ketahui sebentar lagi hawa nafsumu akan menyibukkan dirimu sehingga engkau tidak bisa taat sama Allah. Kalau kita gunakan waktu antara maghrib dan isya kita lupa sama Allah, maaf, dengan kopinya, dengan rokokannya, dengan ngomong yang tidak ada faedahnya, tunggu saat bukan cuma itu yang akan terjadi, bahkan akan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hawa nafsu. Perhatikan riwayat ini, Pak. Ana bacakan sampai riwayatnya. Dalam kitab Zadul Ma'ad, kana lahu sallallahu alaihi wasallam hizbun yaqra'uh. Allah. Ada itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau itu memiliki satu bacaan khusus yang dibaca, hizb. Ada bacaan yang beliau baca, Nabi, Pak. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Perhatikan kalimat liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzambik. Min dzambik itu bukan dosa. Min dzambik itu katanya para ulama, makna min dzambik itu kekurangan yang kalau pada diri kita bukan kekurangan. Misal, ketika Nabi ngajak berbicara dengan seorang yang akan masuk Islam, datang Ibn Maktum yang buta, menyelah omongan Nabi, sehingga ketika itu Nabi agak cemberut sedikit. Itu normal di kita, tapi kalau pada Nabi nggak boleh. Tidak boleh untuk Nabi SAW, sehingga mendapatkan teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga setelah turun surat Abasa wa Tawalla, setiap Abdullah ibn Maktum datang kepada Nabi, Nabi menghamparkan sorbannya sambil menyatakan ahlan wa sahlan, selamat datang alladzi allamani rabbi bisababik, yang telah mengajarkan Allah kepadaku karena sebabmu. Nabi yang model seperti itu, Pak. Nabi itu punya hizib yang tiap waktunya beliau baca. Lho kula jenengan iki duwe hizib ndak? Anak ada, Bib. Apa? Rotib atos, alhamdulillah. Tapi malam Selasa tok, Bib. Oh, semprul kan nih. Ada harus baca. Ini Nabi, Pak. Dengarkan. Walam yakhil bihi. Nabi tidak pernah telat. Nabi tidak pernah meninggalkan hal tersebut. Kan? Nabi itu, Pak, kalau baca itu semangat. Dalam kitab Syarah Rotibul Haddad, kita yang disunahkan, Pak, kalau baca wirid itu, kecuali kalau udzur ya, untuk menghadap ke arah kiblat, kemudian dalam keadaan berwudu, meskipun baca rotib. Semangat. Ojo angop. Nah, dalam kitab Ushul dikatakan ketika orang akan ibadah kepada Allah, terutama sholat, kemudian dia angop, hukumnya makruh. Kenapa, Beb, angop makruh? Yang pertama, itu menunjukkan tanda males. Saya sampean terima duit, ojo wis, ojo akeh wis, taruh wis 2 juta misalnya, ngantuk melek, Pak. Angop hilang. Lo kenapa lek sholat kok angop? Yang kedua, dikatakan at-tata'um minasyaiton. Orang angop iku teko setan. Apa buktine? Buktine lek di majelis sebelah sini angop, ndak suwe sebelahe. Ndak suwe sebelahe. Ndak suwe sebelahe, ndak suwe ngeblak turu. Makanya dikatakan minasyaiton. Makanya Nabi itu kalau baca, Pak, baca sesuatu, perhatikan. Wa kanat qira'atuhu
tartilan. Nabi itu kalau baca itu jelas. Satu hurufnya la hada wala ajalah. Tidak terlalu pelan, tidak terlalu cepat. Kalau misalnya baca ratib Attas, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Law anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin. Bukan law anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin. Iki opo ge? Hah? Lek di Indonesia luwih parah maning, Pak. Ngene ku tak jejek ae. Baru sampean. Sembayang tarawih 5 menit itu ya opo? Hah? Di pondok lagi. Jangankan sholat, Pak. Jangankan sholat. Bacaan zikirnya Nabi itu zikir hizbnya Nabi itu tidak terlalu pelan, tidak terlalu cepat. Fatihah apalagi ada 14 tasydid. Sampai baca Fatihah itu Bismillahirrahmanirrahim. Kalau baca gini, Bismillahirrahmanirrahim, tidak sah. 14 tasydid. Tasydid itu apa? Beb ngepir. Alhamdulillah. Aku mau ngajar kayak ini memang ya terserah. Kok dangdung-dangdungin Nabi Ibrahim? Tidak apa-apa, pokoknya ngerti sampean nggih. Iya kan? Diadromut itu Pak, diadromut ini ya, diadromut. Tempatnya habaib itu. Kalau ada seorang mau jadi imam itu bukan ditanya Fatihahnya, Pak. Ditanya apa? Nah, sini. Ini mau jadi imam di sini? Iya, bentar. Sebab-sebab sujud sahwi ada berapa? Lek ndak iso jawab, ndak oleh jadi imam. Maaf ya, maaf. Kalau aturan ini masuk ke kita, kira-kira ono sembahyang jamaah. Hah? Ini Pak. Makanya semakin tinggi kedudukan semakin mulia, Pak. Perhatikan. Bal qira'atun mufassaratan harfan. Nabi itu kalau membaca hizb satu huruf. Wa kana yaqta'u qira'atahu ayatan. Nabi itu kalau membaca Al-Qur'an satu ayat dinikmati, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Itu. Tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Iki opo ge? Jadi malaikat kon sing genah tak tapuk bang. Harfan bacaannya Nabi. Jangan. Nabi itu menghatamkan Quran dah. Nabi loh, iki duduk wali mana loh? Nabi ini nabi. Wa amma anil muddati allati yukhtamu fiha al-Quran faqad qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam li Abdullah bin Amr. Adapun pernah Nabi menyampaikan kepada sahabat Abdullah bin Umar, anaknya Sayyidina Umar. Beliau menyatakan, Iqra'il Quran fi kulli syahrin. Hei Abdullah bin Umar, kamu harus bisa ya untuk menghatamkan Al-Quran setiap bulan. Jadi per hari 1 juz. Oh, jadi jawab ya, jadi jawab. Kula jenengan ya apa maca Qur'ane? Tuh, perlu ditanyakan. Kalau dalam kitab Bushrul Karim, kalau setiap 3 hari hatam makruh. Kenapa? Kesuwen. Tingkatane wali. Sedino 10 juz. Lek kula jenengan sedino 1 juz, alhamdulillah, syukur. Katanya Sayyidina Rasulullah kepada Sayyidina Abdullah bin Umar, wahai Abdullah bin Umar, kamu usahakan setiap 1 bulan hatam Quran. Harus. Itu. Hanya Nabi SAW. Sahabat Pak mengatakan, ini ajidu kuwatan. Nabi, aku mampu lebih dari itu. 1 bulan sekali itu sedikit. Bahasa kita orang. Bahasanya Sayyidina Abdullah bin Umar itu. Nabi mengatakan apa? Faqra'hu fi isna lailatan. Kalau masih mampu, baca setiap 20 hari hatam Quran. 20 hari. Qala qultu, aku mengatakan lagi, kata Sayyidina Abdullah bin Umar,
Ini ajidu kuwatan. Nabi kalau 20 hari lewat nggak bisa. Masya Allah. Ya itu bagusnya ilmu itu gitu Pak, langsung praktek. Bagus. Tadi aku ngomong. Ya kalau menguap itu dari langsung praktek, nggak apa-apa. Apa? Mari ini turun nih. On turu tak boleh ya. Dikatakan 20 hari. Aku masih mampu wahai Nabi. Apa katanya beliau? Faqra'hu fi sab'in wa la tazid ala dzalik. Wis. Seminggu. Baca. Kita orang harus tahu, Pak. Berapa kita baca Quran? Berapa kita zikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan Nabi apabila ada sesuatu yang ditinggalkan diqodoi sama Nabi. Tidak pernah ditinggalkan sama Nabi. Dan ini sirah sejarah orang-orang pilihannya Allah. Pak, kita sudah di-training oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama Ramadan, kita ini puasa di tempat juga sholat tarawih sudah ruwet wis, ono sing 20, ono sing 8, alhamdulillah tukaran wis. Kita orang 20 alhamdulillah, ada yang 8 alhamdulillah. Antara 20 karo 8 aja tukaran. Karena apa? Ada yang tidak sholat sama sekali. Wis ojo aja tukaran. Wis taruhlah 8 rakaat. Kita orang alhamdulillah 20 rakaat, alhamdulillah sudah. Setelah keluar dari Ramadan, apa yang kita laksanakan? Allah melalui syariat Nabi Muhammad tidak minta, Pak, tidak minta untuk kita per hari sholat 20 rakaat, enggak. 10 rakaat. Apa itu? Sholat sunnah rawatib muakkadah. Faham makna muakkadah yang ditekankan Habib. Apa makna yang ditekankan di sini? Perhatikan, camkan dalam pikiran kita, letakkan dalam hati kita, jangan di telinga, dalam hati kita. Yang dimaksud sholat sunnah rawatib yang barengi sholat sunnah, sholat fardu muakkadah yang ditekankan, artinya Nabi tidak pernah ninggalkan la hadaron wala safaron. Nabi tidak pernah ninggalkan, meskipun Nabi di Madinah atau Nabi ketika berpergian, ketika bertempur, tetap urusan apapun 10 rakaat Nabi tidak pernah ninggalkan. Apa itu? 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur. Berapa sudah? 6. 2 rakaat setelah maghrib. Berapa? 8. 2 rakaat setelah isya. Berapa? 10. 10 rakaat tadi itu Nabi tidak pernah ninggalkan. Ayo pecinta Nabi, anak cinta Habib sama Rasul. Kami siap Habib kapan bertempur, kesuwen kapan jihad Habib. Iki pedang wis tak sah terus. Rungokno, ojo ngesah pedang, deloken sembayangmu. Wis sembayang rawatib takon. Subuh berjamaah ta? Ini yang perlu ditanyakan, Pak. Bahkan dalam kitab Bahjatul Wasail disebutkan satu faedah yang diberikan oleh Imam Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Beliau mengatakan satu riwayat, siapa orang yang per hari mampu sholat 12 rakaat saja, 12 rakaat saja, ya, setiap harinya selain yang fardu, maka Allah menyediakan satu istana di sorga. Artinya orang tersebut punya kapling di sorga. Artinya dia kalau sudah punya kapling di sorga, insya Allah dia sudah berhak masuk sorga. Kenapa? Kaplingan punya di sorga. Ayo yang cinta sama Nabi, sholat duha Pak jangan tinggalkan. Kita orang tidak perlu bahas dukur-dukur Pak. Aku seru sampean mulai mangus ngeluh. Saiki pasar sepi pip, apa maning juga dolan sapi. Aduh, kena penyakit tok. Tak kei ilmu kedukuran yo ngeluh, aku ini ndak pati paham pisan. Wis ringan-ringan ae wis. Sing iso dilakoni, Pak. Ini yang pertama kali. Kita ngaku cinta sama Nabi, kita rindu. Kon rindu ta sama Nabi? Iya. Sembayangmu ya apa? Nabi mengatakan, Nabi bersabda, man sholla rak'ataini minad duha lam yukta minal ghafilin. Siapa orang
yang sholat duha. Berapa Habib? 12 kebanyakan. 8 kebanyakan. 6 kebanyakan. 4 kebanyakan. Berapa? 2. Siapa orang yang sholat duha cuma 2 rakaat, lam yuktab minal ghafilin, dia tidak dihitung sebagai orang yang lupa. Tertulis di sisi Allah, diketahui oleh para malaikatnya Allah, oleh penduduk langit, dia orang yang ingat sama Allah. Cuma bermodalkan 2 rakaat duha. Kok tego temen ndak sembahyang kok po? Hah? Belum lagi bahas masalah rezeki dan lain sebagainya. Pak, dengarkan. Ada satu keterangan. Ini manfaat betul, Pak. Dan ini manfaat kalau secara rasio tidak masuk dalam akal. Tapi karena memang agama tidak bisa diakalkan. Katanya Sayyidina Ali, kalau memang agama itu bisa diakalkan, orang itu basuh sepatu kulit bukan dari atasnya tapi bawah. Tapi aturan dalam syariat membasuh sepatu kulit dari atas bukan bawah. Ya apa sih, Beb? Wis enggak ngerti kok iya wae wis. Enggak jelas enggak ngerti emang ngeluh sampean. Perhatikan ya, perhatikan. Habib, anak ini kok selalu cekcok sama anak punya istri, Habib ya? Apa ya bacaannya ya? Apa ya amalannya, Habib? Apakah anak perlu untuk datang ke ini? Apakah tak kasih jimat atau anak diganggu? Perhatikan, Pak, perhatikan. Salah satu obat, salah satu penyembuh ketika dalam rumah tangga terjadi percekcokan antara suami istri, tiap waktunya tukaran teman-teman kerungu tunggu klontang-klonteng terus bandino, tapi anak ini recol tidak lu. Hah? Apa obatnya? Satu, Pak, menghidupkan antara waktu maghrib dan isya. Antara maghrib dan isya, hidupkan di rumah tangga kita ibadah sama Allah. Atau mempelajari ilmunya Rasulullah. Dengan 2 amalan ini, rumah tangga tenang, bahagia. Kenapa kok seperti itu? Lihat Nabi, lihat para sahabat, lihat orang-orang pilihannya Allah. Di antara mereka, Pak, berapa banyak kita dapatkan riwayat Nabi, kita lihat rumahnya Nabi itu, bahwasanya Nabi dikatakan apa? Ma wada'ala binatan fauqala binatin fi muddati umrih. Nabi itu tidak pernah bangun rumahnya selama hidupnya. Tapi apa ungkapan yang terucap dari Nabi? Baiti jannati, rumahku bagikan sorgaku. Apakah mentereng rumahnya Nabi? Apakah bus? Lah, kecil rumahnya Nabi. Coba sampean, ada satu setelah salat isya, Pak, kejadian setelah salat isya, ada sahabat datang sama Nabi. Sahabat dari jauh. Kemudian Nabi ngajak ke rumahnya. Datang ke rumahnya beliau, ada di rumah Siti Aisyah. Siti Aisyah ditanya, Aisyah, apakah ada makanan? Tidak ada ya Rasul. Itu Nabi, Pak, datang ke 9 istrinya. Jawabannya, tidak ada makanan. 9 istrinya Nabi malam itu tidak ada makanan. Kulo jenengan sampai kena kolesterol barang, pakaian mangan, pengajian mangan, wong mati mangan, tahlilan mangan, tenduren mangan tok wis. Lihat, ini Nabi, Pak. Maka ketika itu Nabi kembali ke masjid, ngomongkan sama sahabat, hei sahabat, ini sekarang tamuku. Siapa yang mau jamu ini? Perhatikan, Nabi mengucapkan seperti itu setelah Nabi keliling ke rumah istrinya untuk menjamu satu tamunya saja, tidak ada makanan. Apa yang terjadi? Sahabat, siapa yang mau jamu? Ini tamuku sekarang. Satu sahabat berdiri, aku ya Rasul mau jamu. Aku mau jamu. Salah, dibawa ke rumahnya. Sampai di rumahnya, masuk ke dalam, tanya sama istrinya, istriku, ada makanan enggak? Loh, makanan ya apa? Makanan ini tinggal separuh roti. Cukup buat anak kita separuh, yang masih tidur. Yang separuh, dibagi lagi 2, aku sama kamu. Loh ya apa? Ini ada tamunya Rasul. Tamunya Rasul.
Siapa ndak ada makanan ini? Katanya si sahabat itu, ya lek kula jenengan ya tak gawe maneh sik sepurane. Wong wedok cok ngamuk. Kira-kira bojo disampean kok ngono ya apa? Wes, ndak ono blonjo nggowo tamu. Wak ngerti, wong lanang. Wah, dawa nang-nong. Ini duduk ambulu wong Lumajang. Wong Lumajang ya, Pak. Ambulu kurang lebih lah. Ini dikatakan apa? Oh, enggak, Sir. Katanya. Gini aja. Nanti keluarkan piring yang banyak. Terus itu roti yang untuk anak kita orang ini bagi 3. Anak kita orang jangan kasih sudah. Kamu like bahasa Jawa dindung biar gak nangis. Tidak apa sudah kelaparan ini tamunya Nabi katanya. Kemudian apa? Nanti kalau akan keluar makanan, lampu ana matikan. Dikeluarkan Pak koyo akeh ngono pinang ida ono mek. Nah, apa roti 3 biji. Tahu enggak sampean? Dalam kitab Jaluliyah dikatakan apa? Macam-macamnya makanan itu bukan pada zamannya Nabi. Macam-macamnya makanan itu pada waktu sahabat Muawiyah. Itu sudah makan macam-macam makanan. Kalau zamannya Nabi sebelum itu cuma roti dan susu, tok. Sudah siap mau makan. Ini si Sayyid Bupet juga. Foto makan. Subhanallah, disebul. Ini apa ini? Lampu ini. Harus enggak ada lampu ini, lampu minyak itu sebul. Dikatakan, "Loh, mati." Enggak apa sudah makan wis. Kan kelihatan, Pak. Dia ini tamunya makan, dia pura-pura tok. Gitu. Sudah makan dinyalakan lagi, tes murung. Ya anu ini Pak, kalau selilitan gini, padahal makan apa ini? Ini tamunya kenyang. Si anak belum makan. Istri abahnya belum makan semuanya. Anaknya nangis, dindung sampai ketika subuh, sahabat tadi itu dengan tamu ini datang ke masjid. Selesai sholat subuh Nabi langsung noleh. Mana sahabat tadi yang jamu tadi itu? Mana sahabat tadi yang jamu? Aku ya Rasul. Takut ada kesalahan atau apa kok dipanggil sama Nabi? Apa dikatakan? Apa yang kamu perbuat tadi malam katanya? Loh, kenapa ya Rasul? Apakah salah? Enggak. Ini barusan Jibril menurunkan firman Allah memuji dirimu. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka ini mendahulukan kepada yang lain walaupun dia butuhkan. Perhatikan di sini. Ada yang namanya al-jud. Al-jud itu dermawan, Pak. Ada di atasnya itu ithar namanya. Kalau dermawan itu gini. Sampean dapat keuntungan 100.000, ada orang minta dibagi 50 untuk sampean, 50 untuk ini. Sampean punya kebutuhan misalnya, oh anak butuh 50.000. Kemudian apa? Ada orang datang butuh. Ini kalau dermawan gini, dibagi. Ya wes, pakaianku. Dia masih ngambil. Tapi sahabat bukan itu, Pak. Ithar sahabat. Ithar itu butuh uang 50.000 misalnya, datang orang minta dikasih kabeh. Wis kondisi aku ndak ada masalah. Itu sifatnya sahabat Nabi yang dipuji oleh Allah dalam Al-Quran. Ini masih satu sahabat, terus bagaimana yang lainnya? Banyak cerita tumpuan. Makanya saya sampaikan di sini, jangan pernah percaya kalau ada yang mengatakan sahabat itu cinta kedudukan, sahabat itu berebut, sahabat tukaran untuk mendapatkan jabatan. La hasya wa kalla. Sahabat murid-murid pilihannya Nabi. Jangankan untuk jabatan, untuk kebutuhan dirinya, kalau datang orang yang lebih butuh diberikan, tidak mau mengutamakan dirinya, tapi orang lain yang dahulukan. Ini sifat sahabat Nabi. Oh, muridnya Nabi, Pak, bukan main-main. Bisa? Pengen? Belum. Mani biro kon. Si mati mau Yasin ya. Oh Pak, ya Allah. Makanya Pak, gini Pak. Kalau kita Pak hidup di tengah sekarang kehidupan kita ini ya, sekarang ini ya, apalagi di Indonesia, apapun Pak yang terjadi sama kita ini, itu masih nikmat Pak. Alhamdulillah, tidak ada pertempuran.
Kita pun maaf, coba sampai yang absen sudah mulai pojok sana pojok sana. Ini makan semuanya. Subuh makan, duhur makan, isya makan, jam 12 tambahan, menjelang subuh, isu seketan. Apa yang kurang sama kita? Perhatikan, dalam kitab Tarikhul Islam disebutkan kenapa orang Mekah zaman dahulu, itu jarang yang sakit. Maaf, ada Pak Dokter di sini. Iya, mereka orang Mekah zaman dahulu tidak butuhkan dokter, jarang yang sakit. Diteliti oleh para ulama. Kenapa? Karena orang Mekah zaman dahulu itu makannya cuma waktu duhur. Jadi makan yang betul-betul makan itu duhur. Itu pun makan sederhana. Setelah itu tidak makan. Pagi tidak makan, malam tidak makan. Kalau mereka butuh makan, betul-betul lapar, tidak ngambil makanan berat, cuma ngambil 1-2 korma tok dimakan, selesai. Ini dalam kitab Tarikh Islam. Kulo jenengan sik ngeluh. Wis oleh berkatan lho iki. Iya. Kesuwon rek pengajiane berkatan kon dikeki ngono tak totok. Paham ini ya? Oh, makanya ya. Perhatikan di sini ya. Perhatikan terakhir Pak, terakhir. Munasabah ya, munasabah sesuai dengan waktu kita momen sekarang ini. Kita ngelihat bagaimana sirahnya mereka, orang-orang pilihannya Allah, khususnya kepada Habib Abdullah bin Alawi Muhammad Al-Haddad. Mulai kecil beliau diuji sama Allah. Tapi ujian yang diterima oleh seorang hamba dengan perasaan lapang dada. Dan jangan minta sama Allah untuk diuji. Ya Allah, ujilah aku, jangan. Ojo Pak, jangan. Ulama menyatakan jangan untuk minta ujian. Tapi kapan diberikan sesuatu oleh Allah, sabar, tahammal. Jadi orang pilihannya Allah. Sahabat Sayyidina Abu Bakar, paling afdolnya sahabat al-itlaq. Perhatikan, sahabat Sayyidina Abu Bakar, paling afdolnya sahabat al-itlaq. Secara mutlak, tidak ada khilaf. Kalau ada yang mengatakan ada yang lebih utama dari Sayyidina Abu Bakar, ini bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hati-hati. Tahu sampai sejarahnya? Beliau yang mulai kaya, memiliki 9 toko, dijual untuk Nabi, untuk Islam, sampai terakhir beli kancing tidak mampu, menggunakan pelepah daun korma dimasukkan untuk kancingnya. Apakah beliau hina? La. Beliau mulia. Selama hidupnya Nabi pernah menyatakan, kalau memang aku akan memilih saudara, maka Abu Bakar aku jadikan saudara, seperti Musa kepada Harun. Nabi setelah wafat ditunjukkan oleh Allah, didekatkan jasadnya dengan Nabi SAW. Kenapa? Diberikan ujian tahammal, sabar. Kita terkena, Habib ini corona Habib, pasar sepi, sabar. Sayyidina Umar kalau terkena satu hal, beliau selalu berdoa, Alhamdulillah. Kenapa engkau mengucapkan Alhamdulillah wahai Sayyidina Umar? Engkau terkena sesuatu yang tidak menyenangkan, musibah. Dikatakan, aku syukur kepada Allah karena musibah ini tidak berhubungan dengan agamaku, tapi cuma berhubungan dengan duniaku. Mek tuku sepi, mek terkena penyakit apa iku jenenge kuku sama apa mulut ndi apa itu. Bukan agama yang perlu kita tangisi sekarang. Naudzubillah. Kalau ketika Ramadan kita sholat sunnah, keluar Ramadan tidak sholat. Ramadan sholat sunnah, ketika keluar Ramadan sholat sunnah ditinggalkan. Ini musibah agama. Sebelumnya hadir majelis ilmu, sekarang tidak hadir. Ini musibah agama. Naudzubillah min dzalik. Oleh-oleh ke rumah. Terakhir, sungguhan terakhir nih Pak. Perhatikan ya. Orang pilihannya Allah, kalau keluar dari bulan suci Ramadan, masuk bulan Syawal, 6 bulan ke depan, mereka itu banyak menangis kepada Allah. Kenapa? Meminta supaya Ramadan yang telah dilaksanakan diterima oleh Allah.
itu minta munajah kepada Allah selama 6 bulan setelah Ramadan. Setelah itu berganti nangis juga sama Allah, minta kepada Allah supaya nutupi Ramadan tahun berikutnya. Untuk itu rahasia Ramadan, apa-apa yang telah kita laksanakan di bulan suci Ramadan, jangan mengendor sama sekali. Minimal sama atau yang afdol ditambah agar mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka bi abduka wa rasuluka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika ma sta'adzaka min abduka wa rasuluka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma man qadaita alaina min amri faj'al akibatahu rasyada wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. الفاتحة وياسين إلى روح سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله ثم إلى روح من استمعناها هنا بسببه الحبيب عبد الله بن علي بن محمد الحداد وأصوله وفروعه ووالدينا ووالديهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم والنفعات في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة وياسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم 2 فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما منزلين
إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نؤمره ننكسه في الخلق
أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهضرون ولا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم اللهم إنا نستغفرك ونستعوذك أبدالنا وأبدالنا وأنفسنا وأموالنا وأهل كل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا وإياهم بنا في أمانك وعيادك من كل شيطان المريض وجل بين عنه ودي بغي ودي حسد ومن شيء ودي شيء إنك على كل شيء قدير اللهم جمعنا بالعافية والسلامة وحقنا بالتقوى والسلامة وأعينا مجيبتنا دوما في الحال والماء قسم دعاء اللهم اغفر لنا ووالدينا ولنا مشايخنا في الدين ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا إلى روح من استمعنا هاهنا بسببه الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحدث صاحب الراتب وصلى اللهم على عبدك ورسولك سيدنا مولانا محمد ورزقنا كما المتبعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله حق موجود لا إله إلا الله حق معبود لا إله إلا الله حق لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد حبيب الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده
سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده يا الله 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة وآيات الكرسي وثلاث من سورة الإخلاص والمعوذتين من استمعناها هنا بسببه. أعوذ بالإرشاد الحاج عبد الله بن علوي بن محمد الحداد صاحب راتب وأصوله وفروعهم وإنويتهم أن الله يغفر ويرحم ويرضي درجته بالجنة ويعين بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلم نفعه في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم من بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه ما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعود حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملائكة الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم اجعل وأوصي وتقبل ثوابنا قرأناه من القرآن العظيم وما علمنا من قول لا إله إلا الله وما سبحنا من قول سبحان الله وما قلنا يا الله يا الله ما صلينا على حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا البيت مبارك هدية واسلة ورحمة نازلة وبركة متقبلة وصدقة متقبلة نهديه إلى روح سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله ثم إلى روح آبائه وإخوانه من أنبياء سيدنا صلوات الله وسلم أجمعين ثم إلى روح آله وذريته وزوجه الطاهرة أمهات من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين من يومنا هذا إلى يوم الدين خصوصا إلى روح خديجة الكبرى وعائشة رضا فاطمة وزهرة وحسن وحسين وحمزة وعباس وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي ووصلهم إلى روح سيدنا مهاجر الله أحمد بن عيسى سيدنا بكر المقدم محمد بن علي بعلوي الحبيب محمد مولى التوبيل الحبيب الرحمن السقال أهل الدار الحبيب خالد قاسم الحبيب أنبياء الوجود رحمه الله محضر أبو الله بن عبد الله بن الفخر وجود سيدنا الشيخ أبي بكر بن سالم وأخي الحبيب بن سالم الحبيب أحمد بن محمد الحبشي صاحب الشيخ والحبيب محمد بن رسول ورسولهم وفروعهم ثم إلى روح مشايخ ذكر التوحيد الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ أبي برس والشيخ مبارك والشيخ أحمد بعشر والشيخ محمد بن مشموش والشيخ عبد القادر الجيلاني والحبيب عبد الله بن محمد الحداد والشيخ خالد الأمري وأصولهم وفروعهم ووالدهم ثم إلى روح أولياء والصالحين في
هذه البلدة خصوصا إلى أرواح صالح محسن العامل ثم إلى يحيى حبيب عبد الحمد عجل العطاس وأصولهما وفروعهم وأولياء تسعة ومن ينتمي إليهم وجميع تلامذتهم وأصولهم وفروعهم ثم إلى روح من اجتمعنا هنا بسببه عبدك الفقير بالإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحدث صاحب راتب وأصوله وفروعهم ووالدهم إن الله يكرمهم ويرحمهم ويعلي درجات بدنا ويعلم بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم اللهم اجعل نورا يسعى ويتل على بين أيديهم اللهم اجعلهم في تعالهم من النار وفيك لهم من النار وعيد لهم من النار ونجد لهم من النار وشرع لهم من النار وأمان لهم من النار وفداء لهم من النار اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرهم حفرة من حفر النيران ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الأسرار الفاتحة ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Apa sambutan? Kalimah wajizah. Kalimah wajizah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, malam hari ini adalah satu keuntungan besar bagi kita. Alhamdulillah, beliau tadi menjelaskan bahwa pada saat ini pengajian malam bisa saya dipaskan oleh Allah pada hari wafatnya Qutbil Irsyad Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan barokahnya. Sedikit para bapak dan saudara-saudara sekalian, saya ingin menyampaikan wasiat dari Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Beliau mengatakan walzam kitab Allah watba sunnatan waqtad hadakallahu bil aslafi. Kita diperintah berpegang teguh kepada Al-Quran. Makanya seperti yang pernah saya sampaikan, mari di rumah-rumah orang Islam setiap harinya jangan kosong dari bacaan Al-Quran. Kalau tadi beliau menganjurkan sebulan sekali khatam, tapi mungkin kita ada yang keberatan atau mungkin tidak mampu, maka paling sedikit 40 ayat. Kalau bisa 100, kalau bisa 1 juz itu bagus. Maka mari kita usahakan di rumah-rumah kita setiap harinya jangan kosong dari keluarga kita dan membaca Al-Quran. Sebab hati dan pikiran yang setiap saat itu mendapat siraman bacaan Al-Quran, insya Allah pikiran kita menjadi jernih dan hati kita menjadi terang. Waqtad hadakallah bil aslafi, dan kita disuruh mengikut orang-orang terdahulu, termasuk Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Maka apa yang diperintahkan oleh Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, beliau menganjurkan agar kita berpegang teguh kepada akidah. Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad mengatakan, kun asy'ariyan fi i'tiqadik innahu huwal manhalus safi aniz zayghi wal kufri. Kun, jadikanlah kamu di dalam akidah, dalam beragama asy'ariyan, mengikuti apa yang telah dikonsep oleh Imam Abil Hasan Al-Asy'ari.
yaitu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena apa? Karena akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bersih dari penyimpangan-penyimpangan. Lalu habaib apa akidahnya? Yaitu akidah para habaib adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang di dalamnya diperindah dengan tariqah Sadatil Alawiyyin. Maka saya minta kalau di akhir-akhir ini banyak ditawarkan faham-faham, maka kita jangan beranjak. Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas, beliau mengatakan, man arada an yataqaddam falyaqra kutubul mutaqaddimin. Siapa orang yang ingin maju, ikutilah orang-orang terdahulu. Wa man arada an yata'akhkhar falyaqra kutubul mutaakhirin. Jadi kita harus mengikut orang-orang terdahulu. Sebab orang-orang yang datang terakhir ini banyak dijelaskan akan banyak mencaci sahabat, akan banyak ngilokno ulama-ulama yang terdahulu, padahal mereka membaca kitabnya. Jadi mari kita perkuat akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, jangan kita bingung ke sana kemari. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santun. Baik. Nah, itu bukan sholawat untuk bubar, Pak. Sebentar masih ada beberapa pengumuman. Baik, terima kasih kepada Habib Umar yang telah memberikan ilmunya kepada kita, semakin bertambah pengetahuan kita para hadirin. Untuk selanjutnya pengumuman bahwa pengajian rutin malam Selasa yang akan datang bertempat di Darud Dakwah Maktabah Al-Abbasiyah Timur Pasar Ambulu. Jadwal malam Selasa lagi. Insyaallah akan dilanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin yang diasuh oleh Al-Habib Nizar Al-Idrus dari Tanggul. Untuk berikutnya malam Selasa berikutnya yang ingin berkesempatan bisa berhubungan dengan kami. Dan perlu juga kami umumkan bahwa besok sore Habib Umar Al-Hamid ini mempunyai rutinan di Tempurjo untuk besok bertempat di rumahnya Haji. Siapa yang Haji Hasan? Tadi saya ada yang Haji Wasik mana? Oh ya. Besok sore bertempat di rumah Bapak Ali, yaitu sebelum Masjid Nurul Mubin, Tempurjo, Jember. Setelah sholat asar sekitar jam 3:30 sampai jam 5. Sampai tak terbatas kena Habib. Itu untuk besok Selasa sore. Untuk malam Kamisnya di Balung, Habib. Di Curah Lele Balung. Bagi para bapak yang ingin menghadiri di Curah Lele Balung hari Rabu malam Kamis ba'dal bisa alamat menyusul. Usul dan kasih. Curah Lele. Curah Lele. Nah, Khususnya Umar, nah Habib harapan hadir nanti. Kode Balungi. Lapangan Desa Gumelar ke barat ke arah Desa Curah Lele, Notok ada pondok pesantren Darul Hikmah kiri jalan. Kemudian belok ke kiri kira-kira 200 meter
lokasi acara kiri jalan di rumah Haji Muhammad Amin, pengusaha ayam potong Curah Lili Gentongan. Dimohon kehadirannya para bapak yang berkelonggaran besok sore di Tempurjo. Itu yang dapat kami sampaikan. Yakfi apa? Lain-lain? Yakfi. Terima kasih kepada semua pihak dan ada lagi. Ya. Terima kasih. Kami akhiri wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.